भक्तिनगर शहीद कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में दुस्साहसिक चोरी की खबर सामने आई। पूरा मामला जानिए, देखते रहिए TNI 24। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड 24 और 35 में शामिल भक्तिनगर शहीद कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में दुस्साहसिक चोरी की घटना घटी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों के लिए स्कूल बंद रहने के कारण चोरों के एक समूह ने आसानी से चोरी और फरार हो गए। वे स्कूल के पंखे से लेकर बिजली के उपकरण, चालू पानी पंप और हैंड पंप तक सब कुछ ले गए। पूरे मामले की सूचना न्यू जलपाईगुड़ी थाने में दी गई। शहीद कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सोमनाथ घोष ने एक बयान में कहा कि स्कूल में पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है। इस बार चोरों ने भारी मात्रा में इस्तेमाल किए उपकरण चुरा लिए। चोरों ने स्कूल के कमरे में प्रवेश किया, फिर स्विच बोर्ड खोलकर उसके सभी तार और पंखा उठा ले गए। सोमनाथ बाबू ने ये भी कहा कि पंप खोले जाने से मध्याह्न भोजन बनना बंद हो गया। খুলে আমরা যখন অফিস ওইদিকে খুলছি, যেহেতু ওইদিকটা পাকা টিন, উপরে টিন নেই, পাকা ছাদ, তো সেই জায়গাটা কিছু করতে পারিনি। সেটা নিয়ে ভয় পাচ্ছি যে স্কুলে তাহলে আমাদের যে কম্পিউটার যা আছে সেগুলো নিয়ে ভয় পাচ্ছি এখন আমরা। এবার যখন এই ঘরগুলো খুলছি, খুলে দেখতেছি যে এই ঘরগুলো ফাঁকা, চারিদিকে দেখি টেবিল বেঞ্চগুলো উঠানো, মানে ওইভাবে সিঁড়ি বানিয়েছে ওরা, আর প্রতিটা ফ্যান, প্রতিটা তার নিয়ে চলে গেছে, ইলেকট্রিকের তারগুলো পর্যন্ত খুলে দিয়েছে। তো এটা তো কাম্য নয় না। যারাই করুক, আমি মনে করি যে দেখুন, এখানে সাধারণ গরিব বাচ্চারা পড়ে, সাধারণ শিশুরা পড়ে এখানে। শিশুদের, আপনাদের তো বাচ্চারা কেউ পড়তে পারে কোনো স্কুলে, তো শিশুদের মুখে তাকিয়ে আপনারা এগুলো করবেন না আগামী দিনে। আমি আগামী দিনে এলাকার লোকের মানুষকে বলছি, আপনারা যে যাতে সুষ্ঠুভাবে স্কুলটা থাকে, আপনারা সবাই একটু দেখবেন, একটু যাতে স্কুলটা ভালোভাবে থাকে, বাচ্চারা এখানে আসে, সাধারণ গরিব বাচ্চারা। আমাদের সরকার যখন উদ্যোগ নিচ্ছে স্কুলগুলো ভালো চলুক, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট মমতাজি বারবার একটা উদ্যোগের চেষ্টা করছে, খুব যাতে গরম পড়লেও